borokni life তখনও ন ফুল চেঞ্জ ngi mano ফুল acceptable ngi mano je furu borok boni life no add khlair khanke bo चीज बाय स्पिरिचुअलिटी बाय धार्मिक व्यक्ति याखेबा आध्यात्मिक व्यक्ति बु borok no जों हनि मान धार्मिक व्यक्ति हनि जोंहा borok no हनि मानो जे borok फुंगा क्यांके न ताम खलाइके बो मन्दिर मस्जिद गिर्जाओ थांगिनाय प्रेयार खलायो प्रार्थना खलायो सूर्य ईश्वर नो हायदिबा ओंगांके बंके खरकसा रिलीजियस पर्सन जों Correct. किन्तु स्पिरिचुअल पर्सन अमंके तामो जे borok ईश्वर फानो हुंदी गॉड फानो हुंदी अल्लाह जे नों जेनो फानो मानियो बो आनो ताम साका आ कखनो आं निजे धारण खलायनाय आं ते खरकसा borok no bo रोखा आ जिनिस न बंके खरकसा स्पिरिचुअल पर्सन जो व्यक्ति मन से नहीं हारता उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता या माने साजा जेफोरनि बोखा बिसिं तै साका जे आंले हारि थांगा आं जीवनो कोनो दिन आं बासे मांगलाक निन बोखा जेफोर कक सांगे नों ते कोन दिन बासे मांगलाक किन्तु जेफोर निन बोखा कक साका ना ब सामा बाइले आं लस जों मांगलाक एदिबा आनि बोखा मानिया ना आबो नोंनि सेमाया एदा Khulumbai kia norno hain hai lam sokiro kothok podcast ni 29 episode so tini ang nong bagi hain hai tui phaipika tini sin bisingo narai motongui manjak phaik nai bongka khoroksa sini hasteni Brahma Kumaris ni sebok boro samong khai tongo as an active worker bo samong khai tongo Brahma Kumaris o ke tini sengbini thani khanai man lainai o Brahma Kumaris o organization o bodol rok brok tamong samong khai tai sengbin thani khanai manai kwbangma kaham kaham important life lessons rok teachings rok especially meditation rok sangabo tini khana lainai gangke tai asik lerawui let's start our podcast. Sarno pulano belanya hambai nang ani kothok podcast o phaim bagui ओम शांति angke sarno to ani je audience rok saimana muchungnai sina muchungnai sar no nang pulano sanai nang kisa sini nai tongnai rok no nini sini mung tai nang tamo khaitong abo sar kisa kaham go sadi keno om shanti khoni chengmani abro mosun ke sukro bai sadi sir हामबाय ताको आनि मुं गांके सत्यरंजन देबबर्मा हंजागो आं ताबुक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खरकसा डेडिकेटेड पर्सन हिसाबै आं सामखाय दङ आं ओ जागा डेडिकेटेड मानि प्राय ताबुक 11 बছर रानिं चलि दङ ताई आं अनलाइन हाबमानि गांके प्राय 15 बছर ओंखाता गांके आं ओ जागाव फाइनानि सिगां आंनि जे आं पराशुना खालामनि आंनि स्कुल लाइफ मकेत चिनि पारा आबो हंजागो चिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि बिसिंगो नलसर आरडी ब्लकनि आन्डाराव इन्द्र कुमार पारा एडिसी विलेज आ जागा हंके आंनि आसायमानि जागा आ जागानो आंनि प्राइमारि एडुकेशन आं कमप्लिट खालायका आबन परे विश्रामगंज हायर सेकेंडारी स्कुल हইতে आं 11-12 पास खालामनि परे आं आगुलिओ एमबिबि कलेज हইতে आंनि ग्रेजुएशन कमप्लिट खालायका आफ्टर दैट आं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हইতে मास्टर डिग्री कमप्लिट खालायका गांके आं ताबुक ओजे ओम शांति हनि सामानि आबं गांके काशा मीनिंगफुल वर्ड ओम माने अहम अहम माने इनका आत्मा माने आं आत्मा शांत स्वरूप আর ওম শান্তির মিনিং গাঙ্কে আং খরকসা শান্ত স্বরূপ আত্মা গাঙ্কে नोंबो शांत स्वरूप केटा दं आबनो रिमाइन्ड खालायनायनि बागैनो जों खरकसाते खरकसा नुनो खांके आंके जों ओम शांति होनो माने सर्व संस्कृत वर्ड दखलाय याबोनि मिनिं गांके आं खरकसा शांत स्वरूप आत्मा याबो ता मिनिं गांके
Pelai khana taka sir hingga sarang tak sangna musung sir nang je samung khai tong ni samani abo sono kisa highlight ki sai khana di sir গাঙ্কে নাজি আং যে সাকাসেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় মানে কাইসা অর্গানাইজেশন ও ওয়ার্ল্ড আসাই ফাইকা আপনি অরিজিনিং খা 1937 সন ইন দ্য ইয়ার অফ 1936 যে পুরো ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইডেড ইং এখন আজরাও তাবুকনি যে পাকিস্তাননি সিন্ধ প্রদেশনি হায়দ্রাবাদ শহর okay চীনীয় সংস্থানি সূত্রপাত চেংজাখাতা গাঙ্কে যেফুরো ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইডিং থাকা গাঙ্কে 1950 সন চীনীয় সংস্থান ভারতবর্ষ শিপ খাইজাকা গাঙ্কে তাক বর্তমান রাজস্থাননি যে মাউন্ট আবু তংমানি okay আজাগো চীনীয় সংস্থানি ইন্টারন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার মানে sir nong international organization ইন্টারন্যাশনাল লেভেলনি অর্গানাইজেশন গাঙ্গে সারা ওয়ার্ল্ড চীনীয় সংস্থা প্রায় 140টা দেশও সামুখাই দং চীন মোতাবক okay 20টা উইং নি থ্রু okay গাঙ্গে 20টা উইং নি বিসিং তাম তাম তং সোসাইটিও তো বিভিন্ন ফিল্ড মানে বরক তংনাই গাঙ্গে বরং আলাদা আলাদা ভাবে সার্ভিস প্রোভাইড খাইনি বাগিনে চীন জায়গা টোটাল 20টা উইং জায়গা স্নাম জায়গা আবার বিসিং মনে খাই দিন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উইং তঙ্গ মেডিকেল উইং তঙ্গ Okay. ইউথ উইং উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট উইং আউন পরে তঙ্গ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি উইং রুরাল ডেভেলপমেন্ট উইং sir nong education botong na এডুকেশন উইং বতং চিন যাব okay নিয়ম হইতা গাঙ্গে আমতো চীন ইন্টারন্যাশনাল লেভেল হইতে जों খরকসা নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন হিসেবে जों সামতাঙি তংতাবো সারা ওয়ার্ল্ড গাঙ্গে চিনি ও সোসাইটি তাম সাম খাই দं जों সোসাইটিও মনে খেদি কুসংস্কার দূরীকরণ খাইনানি বাগৈ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বোর্ড যেটা গঠন খাইনানি বাগৈ চীন সংস্থা সাম খাই দं গাঙ্গে তাছাড়া চিনি অর্গানাইজেশন যে সামখ্লাইমেন্ট নুগুনাই ইউএনও ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশন Okay. जोंनो कायसा नन गभर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हिसाबै रेकगनाइज खायखा गंगे चिनो जगह जे अचिवमेंट जों माखा इंटरनेशनल पीस मेसेंजर एवार्ड Okay. नेशनल लेवल नि चिनि प्रेसिडेंट एवार्ड ओमहे गोबां मा एवार्ड जों ओ जगह माखा गांके ताबुक चिनि संस्था बर्तमान इउएनओ नि फार्स्ट क्लास नि फार्स्ट रैंक हिसाबै नै कायसा एडवाइजर हिसाबै चिनि संस्था सामताङि दं samung khai tong na sir गांके सारा वर्ल्ड तो जों साका जगह 140टा कान्ट्री बतङ हैन गे तिनी भारतवर्ष तो इन एभ्री स्टेट न तङ चिनामनि ब्रान्च गे त्रिपुरा स्टेट अफ चिनामनि ब्रान्च तङ na sir sinor ka buru phai kya आव चिनी त्रिपुरा व ब्रह्मा कुमारीज अर्गेनाइजेशन फाइव शॉप कैन 96 1996 okay गांके अ जगह शक मामेनि ताबुक प्राय 28 29 বছর রানিং চলে nga sir mana nong ni je gota organization sini hasteo khorok bosok borok saiwana tang sia ang nijeo saimi ya sir nga sir nok ta pura world to ya ke sini country bo ya ke sini state to norok bomte samrok khai tong abo sono kisa briefly saikhanar dis সিনিয়া বলতে ন ম্যাক্সিমাম বরক ন সিনেও ইয়াকে বা কোনো বরক সিনিয়া চীন অর্গানাইজেশন ন এমনি जों তো মনে খাই যে সামুখলায় চিনি স্টেট লেভেল ইয়াকে বা ন্যাশনাল লেভেলে তুই নাই স্টেট লেভেলনি কক নাং পুইলা জায়গা সানো নাইও जों তো প্রত্যেক বছর ন মনে খাই যে সোসাইটিনি বাগে যে जों সামুখলাইমানি যেমন ধর্মনগর হইতে সাব্রম পর্যন্ত ইউথ র্যালি পথযাত্রা মানে হিমিনাই जों आजागा तामफ्लाइका प्राय 1 मास समय नावनाय जों आजागा तामफ्लाइका एवारनेस बरक न कुसंस्कार मुक्त खालायनायनि बागैनाय या देखबा लय सित्रा लय हामिया आमतन खिबिरिनाय लय गाहाम फोरोंनानै बरक दफानो हामजागनानै यमतरा रों फोरोंनानै बागैनाय जों 2008 सनाव कायसा आबो जों तामफ्लाइका पदयात्रा जों खालायका आम परे जों ते कायसा सेंजा खातामो नेशनल लेभेलनि जेटा जों कक साना नायो আগরতলা হইতে চিনি যে ইন্টারন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার রাজস্থান মাউন্ট আবু আবহাওয়া পদযাত্রা এবং গাঙ্গে যুবা পদযাত্রা
ও জায়গা থেকে হিমিনাই পুরা মণিপুর মিজোরাম গুয়াহাটি যত ন হিমিমাং হিমিনাই কিন্তু জায়গা জায়গা স্টপেজ রবিনে তাকে হাইকে পুরা মাউন্ট আবু থাঙিছেন অমুক তামখা আ জায়গা স্টপ খাইকা আ জায়গা সারা যে ইন্ডিয়ানি যে কেউ কোনো কান্ট্রি কেউ কু কান্ট্রি আ জায়গা ফাইনে পুরা গ্যাদারিং নাই আইসা ন্যাশনাল লেভেলनि কাইসা প্রোগ্রাम खा गांके अमके जों सामु ताङै दं गांके जों ताछाड़ाও चीन अर्गानाइजेशनो अनेक बरकनो फायो प्रत्येक दिननो फायो बुमदिगे फाय जेन माने खायदि केवबा निजिनि लाइफ नु तिनै काइसा समस्या केवबा परिबारनि समस्या अमतिरक तैनाय केव केरियारनि समस्या अमतिरक तैनाय चिनि सारनং অফিস দङ नामते चिनि ब्रान्च दं মানে সারনং আবনো ডিল খাইও তো না কাউন্সেলিং যে কাউন্সেলিং খাইও প্লাস বংনো মোটিভেট খাইমিনি পরে বং এমন মানে মেডিটেশন প্র্যাকটিস খাইমিন পরে এমন বরং মানে নিজিনে চেঞ্জ খাইমানো বরং যে ডিপ্রেশন দङनि যে টেনশন দङनि আবনো বরং ইয়া গাरै খিবিউনাय বাইকে মনে খাইदियो যে हैसांनै याखेबा भाई भाई कथालाय बाहायगे तंमनाय परिबार शान्ति सृष्टि खालायनाय बाहायगे तंमनाय बरं अ जागोन थेकेनो सोलोंनाय गाहाम गोरोंखे ताक दङ अमुक गोबां एग्जाम्पल दङ ता चिनो जागा ताछाड़ा जों मने खायदि कয়েকদিন যেমন চিনি যে রাখি উৎসব থাঙ্গা রাখি উৎসব जों सोसाइटिनि अनेक दप्तर नतैनाय याखेबा अनेक बरक रंनो जों थाङैनि राखि खारगा पत्र पत्रिका न्यूज चैनल लगो प्राय नचिनी अर्गानाइजेशन बुम থেকে সামু তাঙै दं आबो नुकजागो আর सिनियांके तो ताक मने जे सोशल मीडिया नि जुग यूट्यूब ने थाङै नाय मानो जेनि ब्रह्मा कुमारीस अर्गानाइजेशन बुम ते सामु खाय दं याम हके सिनेमा नाय हायता सिनि संस्था आं सारा बयदो खायो तिनि सिनो पडकास्ट एन्थ्रुतिबो एले सिन बररक जारे सिनियारक सिनेमा नानै नंनि अर्गानाइजेशन निता सर जों किसा उकलकटि सालायसिन सर किसा हिस्ट्री साय आं सायमाना मुसुंगदा सर ओ तक योगा याखौ योगखौ जे होनजां माने आबा बाइके चेंखा सिनि कान्ट्रि उन पुइला बुंना आं जे बुजि माने सर इन्डियानो पुइला इन्डियानो ओरिजिन ना योगा रक्ता सर आबो निसन के सायखना दे इनके नंनियो जे योग राज योग आबो बाइके डिफरेंस आलका योगा रक बाय आबो के सर सायखना दे नों ककले ठीक न साका जे যোগनि जे उत्पत्ति तंमानि अरिजिन तंमानि आबो चिनि भारतवर्षनि हयतेन आबो नतुन जों प्राउड फिल खाइमान कामबा हिमालय चिनि भारतवर्षनि जे संस्कृति तंमानि आबो खूब माना हाई लेभेलनि संस्कृति चिनि भारतवर्षनि संस्कृति नि काइसा पार्ट हिसेबैनो जे राजयोग तंमानि जों अमनि जे अरिजिन नि साइमानो जों इतिहास नतैनाय किसा वानसो कांके जों आजागो नुकजागो मुनि ऋषि सन्यासी बं तामखलाय बं तपस्या साधना बं खलाय तामबाग हिमालय मुनि ऋषिरक तपस्या साधना बा এই যে যোগ তপস্যা খালাইমানি আধারে বং তামখলায় নিজেনি কর্মেন্দ্রিয়ন শান্ত খালাইনানি বাগै स्वराज जेटानो जों होनि मानो स्वराज अधिकार माने तामो निजेनि पर कंट्रोल निजेनि पर तामो खलायनाय माने चालकनानि जे केपासिटी तंमानि अब अजोगनि साधना बा तपस्यानि आधारे न जों एचिभ खाइमानो गेचिनि अब उत्पत्ति खलायनाय कातामो उजे मुनि ऋषिरक जेफोर चिनि भारतवर्ष तंफुर बरन चेंखा चिनि राज माने जे जोग तंमानि इनके जोगनि बिसिंगा बा गोबांमा जोग दं इनके आजागा ताम जों साइमानो नादि जोगनि बिसिंगे दङ भक्ति जोग ज्ञान जोग लय जोग हठ जोग राज जोग होनि होनजागोन also difference dong na also difference dong इनके नादि जों जागा हठ जोग बुमनो होनजागो जों मने खैदि सिनि जे फिजिकली फिटनेस के जों तंनानि बागै जे जों तामखलाय योगा प्रेक्टिस खलायो प्राणायाम खलायो हैदिबा आबो नंखांके हठ जोग होनजागो और सकम सिखलायो ना सर जेटा मने खैदि जोंनि जे ब्यायाम खलायका याखेबा जों फुङाव हिमै हायदेबा मर्निं वाक इभिनिं वाक कत किसु खायो आबो उनके हठ जोगनि बिसिङाव सिखलायो हायसे ना सर किन्तु राजयोग मेडिटेशन जेफोर नों खलायनो थाङो अ जे कयेकटा आं जोगनि बुं साकाव जागा आबोनि बिसिंनि सर्वश्रेष्ठ जोग होनगांके राजयोग होनजागो हायसे ना राजयोग जों आबोनो किसा जदि सोकागैनाय आबोनो डिस्काशन खलायगोनके राज माने तामो राजयोग तो खलायनानै
রাজ হিন্দি কে রাজ হাই জায়গা দিবা রাজ মানে রাজত্ব যোগ মানে তামো প্লাস haisina মানে ন ani sak sakni upor rajokto khlainani bagui ang plus khlainai tam plus khlainai o jaga kaisa energy ang gain khainai tak moni khaidi ang sak sakno kaham ke salogi mangkhangke ang khub happy life ang enjoy khaimano কিন্তু ang sak sakno salogi meya hangkangke ani sak sakno control khlainani bagui rolling power jodi ang thani kari hangkangke ang borok tamungnai ang borok lama kamai thanai ani je life ni destination nang je setup khaika je ani life ang o monang destination na achieve khainai bo a borok achieve khlaimagla lama korone lama koro jagi thangnai jodi boni thani rajo to khlainani power kari hinga sak sakno sak sakno ge sak sakno mane tamo chino jaga seng saimano chini je naidi seng naimung wansukmung chini khlaimung hediba abono ang kaham khlainani hingke tam thang nang ani bisingo pulla je raj mana rajok to khlainani energy power ani thane nang seng naidi seng tin bela mai chao hediba tam bagai jatang kathang tongnani bagai মানে जों आजाक ताम खलायका प्लास खलायका एदिबा जों माइचा खांके ताम माका शरीर फानमा माने परे जों चलेका सामु ता कत কিছু खायो गांके अ जागाते काइसा कह गांके आबो तो आनी बुसाकनो बा साकनो बाचिरनान बागाइसे किन्तु आनी बिसिंगो जे रुलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर आबो तां माइचा माने बाय मांगलाक মানে স্যার নং সামগা ফলানি কগলাসা মানে স্পিরিট आं जे कक सामानो के स्पिरिचुअल लाइन न तिन कक साइदम तबो गांके अ जागा जे राजक तो खलायनानि जे पावर दं माने आबो जों काइसा माने खदि पावर हाउस बाय जेफ्रो जों निजिनो कानेक्ट खायनाय आफ्रं गांके जों ताम मानाय जिने जे रुलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर जों गेन खालायमानाय एमाय ता गाबनो ओ जे राजयोग मेडिटेशन मुनि ऋषिरक जे खालायमानि बरं ताम खालायके राजयोग मेडिटेशन नि थ्रु sak sakni ruling power controlling power bong gain khlayo ge abo tabuk जों साना थांगोन के ताव चिनि सोसाइटी ओ राजयोग नि ব্যাপারে বেশি বরক সাইমায়া अवेयरनेस कम স্যাर अवेयरनेस कम হই থাকা তাম মলে অমু প্রায় কমাতে यंति হ্যাঙ্গি থাকা আন বাগানি जों সাইমানো চিনি भारत सरकार 24 जून इंटरनेशनल योगा डे हनिनाय ताव जे जों पालन खालायले माने ताम बागे मले अवेयरनेस जागृत खालायनायनि बागैनाय अमु सेंजा फिउका गे जों आशा खालायो जे एक समय माहाय फायानो जे जत्त बरगनो राजयोग सिनिनाय ताई जत्तनो राजयोग प्रेक्टिस खालायनाय ताई ब साक साकनो जे राजयोग तो खालायनायनि जे एनार्जी जे पावर दं माने ब आबो गेन खालायमानाय होननाय जों आशा खालायो স্যার যে নং সামান आं बुजिमांके जदि जों साक संनो जदि राजक तो खायमांगे गबन खायमांगे सिनि आरिबो तंथंनाय सिनि गामिबो तंथंनाय सिनि स्टेटबो तंनाय बरा वाल सेन मते हेपी प्लेस जागोन हायमा दं माने बर रकनि बिसिङाव ताक जे जों जालनुक दं माने आब्रो अलमोस्ट कमावन हायमा दं सर आं ताक तेसा फलो गनाय क्वेश्चन सर तो ताबक रोम दि और राजयोग जे आब्रो जों खायना बगैले जों आं फान्ता ताबो तामरक माने जों बेसिक्स तामरक सर माने जों तामरक खायनांनो राजयोग मेडिटेशन खालायनायनि बागै नर्मेलि कोनो खालायना नागिया याखबा नों संसार त्याग खालायनाय ओ जे मुनि ऋषि रक हायके नों बलंग थाङिबो तंना नांगला याखबा नों निनि न खुब न खिबि वयनाय कोनो कायसा जागाव शान्तिन जागाव थाङि नों आसौना नांगिया राजयोग खालायनायनि बागै नों नग तंत दैनो निनि सामुं निनि जे रेसपन्सिबिलिटीज दं माने बनो नों ऑब्जर्व खालायमानि लगे लगे उनो राजयोग मेडिटेशन नों प्रेक्टिस खालायो राजयोग मेडिटेशन खालायनानै के जों तामना चिनि जे माइंड नि जे स्टेबिलिटी दं माने जों आबनो से मेंटेन खालायनो ठीक আছে जेफोर सिं मने खदि साक सांनां रिलैक्स खालायनानै बांगे जों ताम खालाय आं साइलेंस जागाव थांगे आसुगुयो जे जागा मने खदि कोनो आवाज फाइया आ जागा थांगे आं शांत भाबे आसु खालायके आं कायसे रिलैक्स फील खाय गांके जे राजयोग नि माध्यमे जों ताम खालायमानो चिनि जे इनार रिलैक्सेशन जों आबनो माने अनुभव खालायमानो ताको राजयोग मेडिटेशन खालायनायनि बागै के राजयोग मेडिटेशन खालायनायनि बागै जों ताम खालायनो नां निनि माइंड नो स्टेबल खालायनाय
जेफोराव नों साक साकनो একটা पावार हाउस बाय कानेक्ट खायानो आफोराव होनखांकेनो नों जे पावार बन থেকে যে গেইন খাইनाय याखेबा रिसीव नों खायनाय अबनो नॉर्मली राजो मेडिटेशन होनजागो जागो Mana sar nong no meditation kun course ko to romdi ang khaina mo एक्जेक्टली songka चिनो ande जागा kun snamjar ko to course राजो मेडिटेशन खायनायनि बागै चिनि अर्गानाइजेशन वर्ल्ड वाइज एकि टपिक एकि लेसन सारा वर्ल्ड जों फोरोंजागो पहिला राजो मेडिटेशन खायनायनि बागै कायसा जागा फाउंडेशन कोर्स दङ फ्री अफ कस्ट जेटा जों जागा अफार खायो जतननो स्टूडेंट हयতো शुरू खायनाय बुरा बुरैचे Nara sar kono limitation kri na কোনো jat pat limitation dormo না mana umur celabari kono kri কোনো করে চিনামো ইভেন যারা মুসলিম ধর্ম বরং ফাইনে রাজ্য মেডিটেশন খায় কারণ চিনি বাংলাদেশেও ব্রাঞ্চ দङ কাইসা Kasi oh কাইসা মুসলিম কান্ট্রি आ जागाव चिनी अर्गानाइजेशन ब्रांच दङ याकेबा चिनी ख्रिस्टियानिटी कान्ट्रियावबो चिनी अर्गानाइजेशन दङ माने जात पात धर्म वर्ण निर्विशेषे যত বরফ দহ ফাইন চিনো জায়গা রাজ্য মেডিটেশন খাইনো তামবাগে sar khlai bo tong ta tang na খাইবো দङ तामबागे हिमालय जोङो जागा जाति नो नाइया बरक नो नाइया बा बुकुं कलक ता याकेबा बुकुं बारा जों आबतनि नाइया किन्तु बरक हिसाबै बनि जे न्यूनतम एसेन्शियालिटी तामो पिस अफ माइन्ड बखानि तंथकमो परिवार तैनाय कथालाय तंमो चिनाबो तामो कायसा दरकार ekrom nangso sar tang dino ओंगांके अराजुक मेडिटेशन नि थ्रु न जोङो मनो गेन खायमोन एज फर एग्जाम्पल आं कायसा उदाहरण हिसेबै ओ जागा साना नायो आगरतला शहरनो कয়েকদিনनि आगे खरकसा मैडम डन बस्को स्कुलनि ब खरकसा मैडम दंमानि ब खुब आपसेट खायने चिनि संस्थाव फायगा लामानो हुलिया ब एमन पोजिशन माने khat thijak ta sar खात थैजाका जे आं ताक सुसाइड खालाय थैबानानै बोखा दुखु नांला अमतैहाय बनि सरायबो खरकसा दं oh केबो फाइने आ जागा आं मै कक सालायमानि परे बनि बोखानि जत दुखुनि कक आं साका तामबाय हमले बनि बोसायबाय किसा ब ताबो khapia ta खातिलाया नि तंलायखा ताको आंके बनि बोखानि कक साका न खुब खुलुगैनो साका आं बनो साका नों फ्री माइंड के निन कक न साका न आउन परे बनां ओ जागानि जे सिनि संस्था तमनि आबनि प्रोसेस दैनाय बनां कायसा फोरोंका जे नों माहाय माहायके सलिखांके निनि परिबार नों हायनि शान्तिनि किफिले थुइमाने इंगे बानि कक न खानाका खामानामन परे ब नगतं खूब बिजी शेड्यूल बनि फुंनि थाइका दिबर जरांखांके ब स्कुलाव तंना नांगो सानजाव फाइगांके ब टिउशननि ख्लाइफिरो हायनि हाय खूब बिजी शेड्यूल टाइट शेड्यूल आउन बिसिं फाना आं बनो साका नादि नों निनि परिबार शान्ति किफिले तुइ हायनि हाय मुसुं फिगांके नों साक साकनो घन्टा कायसा समय अवश्य रना नांनायनो इंगे ब रोज ताम ख्लाइका स्पिरिचुअल नॉलेज या तो कि मेडिटेशन नि प्रैक्टिस रोज ख्लाइका गोस कांगो बानो फोन ख्लाइ साहरका जे आनि परिबारले हायनि हाय आनि बुसाय आंलै ताबो हायनि हाय कथा पिका asa change ng kata चेंज नि थांफिउका आनि लाइफ हायनि तंथमु किफिलि फाइका आं माने एत्तो प्लीज्ड आं ननो पगेसे माय नन बु वर्ड तिnya आं ननो थैंक्स रनाय आन थानि कुन माने वर्ड्स करे या माने बानो फोन ख्लाइका गांबो खूब तंथक जाका जेबनि लाइफ चेंजिंग थांफिउका हायनि हाय परिबार कथालायमु फाइफिउका हायनि हाय हेदिबा इंगे अबं गांगे तामो अमनो उनखा राजयोग मेडिटेशन नि कामा राजयोग मेडिटेशन ख्लाइगांके नादि जे बरकनि मन खूब चंचल स्टूडेंट रकनि कक्सं साइमानो स्टूडेंट तामो ताबो मने खादि चिनि मोबाइल एडिक्शन नङि थाङे परा जेसेबां से परे दिबन बुखासे Tongloya. तंगिया गे राजयोग मेडिटेशन ख्लाइके तामो चिनि माइंड एत्तो फ्रेश नङि थांगो एत्तो रिलैक्स नङि थांगो जों किसा परिमाण परे न जों आयत्तो ख्लाइमान जिकुनु साम हेदिबा Mana sar brain power barita memory मेमोरी पावर बारे थांगो हायते mana sar ultimately sin pura sak ni joto no mane full potential sam khaite na sar फुड पोटेंशियल राजयोग मेडिटेशन ख्लाइ mana sar ang khana yang surse mane nina nong na je phorong na sar na mo jong toka karon sar ang te follow gan sar ga tabu sin society o sung no go sar tabu sung joto no ta sung joto khobja goro sung
Mana sin sakni nangma to sang nine tongo plus sang o materialistic sini mana views bo amting thanga tau sang ang mang khasik layu sang welta jinani ranga jinani gari gura no kamti mang pia nukja gota bo sang o spiritual side no sang kisa salai tonga tabuk at least 21st century in bororo abon bai da saro je tabuk society je problem phaima ro family problem ro am bai da phaina ga jodi I hinga ka nong yo meditation through tai sang bhai ka bani jotono sang solve khai mano sara ke sai khana na di chini tabuk 21st century wo abo kebono sing dusri meya je sing je materialistic ni diki chini je mana আকর্ষণ tong mani amuni through na je sing materialistic o je society o tangi sing ni sak sak na maikene sami khip ka sing chini je demand जों যদি আবো গ্রাফ তলাঙি থাঙ্গাকে চিনি যে ডিমান্ড যে তংমানি আবো খুব হাই নgi থাঙ্গা গে ডিমান্ড যেটা নাকি जों আবনো স্পিরিচুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে যদি সানান থাঙ্গাকে আবনো হনজাগো ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা সারা কে সুগ্রো বিসাজে মানে সংস্কৃত নাম তো ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা মানেন তামো যে আং মনে খেজি কাইসা জিনিস আনি আবো তাক দরকার প্রয়োজন ang abono mankha kintu tophan se ani bkha tam saka kaisa ba inglak tem nang nai o abono no honjago ইচ্ছা mone kheji dorkar mone kheji ani je jinis kaisa dorkar tong mani abong mankha kintu tophan se ani bkha mania tem nang nai ani ge abon tamkha ইচ্ছা honjago ge je jaga ইচ্ছা tong a jaga kono din khushi tong ya kono din আনন্দ tong ya বুঝে খেটা গানকে আবনি বাগাইন ইচ্ছা ন অবিদ্যা হঞ্জাক মানে অবিদ্যা তাম অজ্ঞানতার নিশানি ওকে ইচ্ছা তাম খলায়াও বচিনি যে তংথক মুং তংমানি বখানি আবন ব হরন খলাইতলাঙি থাঙ্গো খগিতলাঙি থাঙ্গো গানকে আ জায়গা তাম আবন ন অজ্ঞানতার নিশানি হঞ্জাক গে চিনি যে ডিমান্ড যে স্কেল তংমানি আবন जों তাম্মা খলাইনাই চিনি যে jesek nang ang asek baino satisfied tong na nang correct sari abo sang bake buji nai sara basi ei abon bagai naji जों abono kaisa naji जों nukjago chini je society o जों মহান মহান ব্যক্তি রংনো जों muitu khlayo মহাত্মা গান্ধী tongo নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু tongo স্বামী বিবেকানন্দ tongo yate khobate bor kaham kaham tongo bongno जों muitu khlaile প্রত্যেক বছর ngake borongni বায়োগ্রাফি जों যদি ন পড়ি নাইখাইকে না যে বরং খরকসা খুব হাইলি এডুকেটেড বরক তংমানি কিন্তু তফানো বরং বংনি লাইফ তাম খ্লাইকা স্পিরিচুয়ালিটি নে বরং এড খ্লাইকা বরকনি লাইফ তখনও ন ফুল চেঞ্জ নgi মানো ফুল অ্যাকসেপ্টেবল নgi মানো যে ফুরু বরক বনি লাইফ ন এড খ্লাইর খাঙ্কে বো চিজ বাই spirituality by na ji ajaga spirituality plus religion je ajaga kok tong mane yate ko ba sana thangke dharmik ব্যক্তি yakke ba adhyatik ব্যক্তি bu borok no sing haniman dharmik ব্যক্তি hini singa borok no hanimano je borok phunga kyang keno tam khlai ke bo মন্দির মসজিদ গির্জাও থাঙে যায় প্রেয়ার খ্লায়ো প্রার্থনা খ্লায়ো সূর্য ঈশ্বর ন হাইদিবা গাঙ্গে বংকে খরকসা রিলিজিয়াস পারসন সং কিন্তু স্পিরিচুয়াল পারসন অমংকে তাম যে বরক ঈশ্বর ফানো হন্দি গড ফানো হন্দি আল্লাহ যে নং যেন ফানো মানিও ব আনো তাম সাকা আ কখনো আং নিজে ধারণ খ্লাইনায় আং তে খরকসা বরক নব রেখা আ জিনিস ন বংকে খরকসা স্পিরিচুয়াল পারসন যেমন মনে খেদি তামো নিন থানে তাবো খুব খুশি নিন জীবন তং লাইফ খুব খুশি তং কিন্তু আ খুশি যদি নতে খরকসা ন রিমাং খাংকে নিনি জীবন তামুখা নং খরকসা স্পিরিচুয়াল পারসন মানে স্পিরিচুয়াল পারসন মানে তামো নিনি যা থানি যেটা তং আবতে খরকসানি বরকনি ব সামুঙ্গ নাংখা গাকে নং তামো মাস্টার মাল্টিপ্লাইং খাতা গেন নং খরকসা স্পিরিচুয়াল পারসন not religious person ya bahita tamar sir sang spiritual people tem nang ta religious inside spiritual field o sing
chini jotto borokno khoroksa spiritual person ang dihini ang personally jotonon sanan musung karon spirituality ছাড়া সোসাইটিও কোনো ডেভেলপড হন্দি কোনো মানে কি চেঞ্জ হন্দি পসিবল ইয়া তাম্বা হেমালে সমাজও কি ধার্মিক ব্যক্তি নি অভাব দতম কুপলং স্যার কুপলং কিন্তু সমাজে চং তামনুক জাখা কুসংস্কার নাসলেমুং মুসুবলাইমুং হেদিবা হিংসা ঘৃণা অম্বাই কুপলং পুরা সোসাইটি আউন বাগে স্পিরিচুয়ালিটি মাস্ট বি নিডেড তাকে যে 21st সেঞ্চুরি sarang abon poido khainita sin society wo tebo spiritual borok bangthang religious borok ko tongthang haibono angke ma tongo spiritual borok tebo nango sang sin society wo sar ang hainaite sumbiu nai sir sar nang ta kisa nang ne je organization ni kisa hierarchy nya ke administration ni je mane tak tobo sabotong tai tola sabotong saraba ke sugrubui sang saikana de ang te chahinai sanan mi chingpiro chinom gange tamo समाजनि हयते कुसंस्कार दूर खालायनायनि बागै नाय जों सामथाङै दं गांके अ जागा चिनि जे अर्गानाइजेशननि जे एडमिनिस्ट्रेटिभनि जे स्ट्राक्चार दं मानि आबंके हाइके अब भाग खालायजाका जे एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड हाइके जोंनि जे फिगार दं मानि स्ट्राक्चार फिगार आबोनि परे तंगवा जागा सेक्रेटारि एडिशनल सेक्रेटारि जॉइंट सेक्रेटारि अमंके इंटरनेशनल जेटा अर्गानाइजेशन चालुनानि बागै ताछाड़ा विभिन्न जे स्टेट वाइज जेटा तंगमानि आ जागा हंगांके चिनम जोन वाइज अम डिवाइड खाइजाका ओके जेमन जोन वाइज जेमन भारतवर्ष हंगांके चिन तो त्रिपुरा स्टेट जों तंगमानि अमंगांगा जागा साब जोन खाइजाका दुइटा मने खाइजि गुवाहाटी साब जोन तिनसुकिया साब जोन भोपाल जोन दिल्ली जोन अमताइके जोन वाइज डिवाइड खाइने सामंताङै दं दाको गांके अ जागा जे जोन जे नाइकल नाइबं गांके जोन इनचार्ज जागो तारपरे जे स्टेटो जे बनि सेंटर नाइने बनके सेंटर इनचार्ज जागो याम हाके सामंताङ जागता याम हायता साननां ताक सोंना मुजुंग सर ताबो जे रासियो गते जे नों सागा ताम ताम खाइमान गाबोन ति आं सोंसिवान सर तामले ताक सिन सोसाइटी वो जों नुकजागो 70% सासिवान आं सोसाइटी सला बिहिग बसाइको थाइलाया बसारक माबा कखनाया सिगलारक लामा करजा ड्राग्स आओ तमं सिद्रा गदालजा गजारा परिजारको चाकरी माया माने सिनि सोसाइटी एकदम सितराय दं दाक सर हेदाना जासारारा हाबा हाइता जों आबो हाइरक नुहुरै साननि थ्रुतै नों जदि कोन कासे एडभाइस रखांके आं खूब जाजानाय सर बाइक जों योगी मानो जों जालनि आं नादि ताक तो सानान थांगांके चिनियाव संसारो कोनो बरक सुखी करै सुखी करै तामबागे हमले केवबा निजिनि केरियार न तैनाय केवबा निजिनि परिवार न तैनाय केवबा निजिनि इवेन निजिनि हेल्थ न तैनाय बरक माने खूब टेंशन गांके नादि टेंशन जेफोरो जों यातो खेबा चिनि जे लामा करक जामोन तंमोनि आबन थेके आं साक साकनो लामा काहामो माने ट्रेक जेटा जों साइमनो आजा खिखलायनायनि बागै जों वान सुरना नांगौ जे आं जे लामा हिमि तंमोनि अमुकि काहाम लामा दा साक साकनो सोंना नांगौ गांके आबन बागैनो जों मने खायदि जेफोरो चिनि लाइफ ब जेटा डेस्टिनेशन तंमोनि चिनि लाइफनि जत बरकनि तो डेस्टिनेशन तंमोले लाइफआव हेदिबा जां लाइफआव अमाय खलाय थांनाय अमाय खलायनाय किन्तु आबन थेके लामा करजागे जेफोर बते कायसा लामाव थांगांके आफरनो बरक डिप्रेशनाव क्लाय आफरनो बरक टेंशन क्लाय थां गांके आ जागाव जों ताम खलायना नां आ जागाव जों साक साकनो आफरो वानसुना नां जे आं तो लामा हिम गांके जागलागानि ओ जे वानसो मुं फायदिबा आ वानसो बुंनो जों जे राजु मेडिटेशन खालायदा आबनि थ्रुतुनि जों बनो तुय माने हायदा माने सारां नुगुता सार हेदा स्पेशली सार आइरो स्कुल पढ़तनाय बरत वानसुना रिंया फानाय मानो जों सोसाइटी खायमा नुगु के रिसेंटली मासे बरि तियो बाखले थिमा खानाव का सार जतनाव तो कैसे साइन ऑफ डिप्रेशन हाइन मातो साइन ऑफ डिप्रेशन गरम जे बो साइमिया जदि ओ कगनो जदि बिन पेरेंट्स साइमा खाके बोफान काम का टेकल खायमा काम हेदा सार
गाबोन बागै आं सार आं माने आं सानामु सङो दा सार सिम बरं जतनो मेडिटेसन खायदों सार ओंगे नों सार कुनटा एड खायदा सार नायदि कक थाइजा साजागो जे बरक ब बखातै माना आबो साजारतामो हिंदी साना थांके हिंदी कक बाय साकांके संग आबो हंजागो जो व्यक्ति मन से नहीं हारता उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता या माने साजागो जेफोरनि बोखा बिसिं तै साका जे आंले हारै थांगा आं जीवनो कोनो दिन आं बासे मांगलाक निन बोखा जेफोर कक सांगे नों ते कोन दिन बासे मांगलाक किन्तु जेफोर निन बोखा कक साका ना बस हामा बाइले आं लस जों मांगलाक एदिबा आनि बोखा मानिया ना अब उंनि सेमाया हेदा अंगाके आ बरकनो तेवासा हानि ताम खलायमानाय ब बासाय माननाय अंगाके नायदि आन बागैनो जों ताम चिनि वानसुक मुं जे तंग माने नेगेटिभ पजिटिभ एसेन्शियल आनएसेन्शियल जे वानसुक मुं तंग माने चार प्रकारनि थट्स क्रिएट जों खलायो नेगेटिभ पजिटिभ एसेन्शियल आनएसेन्शियल इंगाके बरक डिप्रेशन जेफोरो कलायखांके जेफोरो ब टेंशन कलायखांके आफरंके तामो वानसुक मुं तुना नांगमने आजागा पजिटिभ किन्तु जों वानसुको तामा जागा नेगेटिभ नेगेटिभ बेसि वानजय खिबो किन्तु वानसुक नांग माने पजिटिभ जेन मन खेदि जागा सुसाइड नि कक जों जागा तिसालायका गेनादि खरकसा बोरै ब एलएलबी एग्जाम फेस खायका ताको इनके आ बछर ब एलएलबी क्लियर खलायमालिया ब इनके बताम खलायका बने आमा बाबानो ब सालिया किन्तु बनि जे फ्रेंड तो माने बनि जे मारेता बनो सागा फोन खायने जांले केबनो फानसे मोखां फुनुनान लासि सकका आं तंना मुसंलि आं सुसाइड खालायनो नि नाइट ओ जागा सैका सार गाफरं गांके आ ककनो खनाउन्या बंनि पारानि बनसे बन तेगि सावकराता ब फाइसा बिगा बनो थांगि बुजौ खाता बमतिखे नायदि नों तो एम नाखा नों एलएलबी पास खालायनो बागै नों ताबो जुदि नों सुसाइड खालायगांके नों एलएलबी पास खालायनानै निनि 25टा बছর সময় नांगानो আর नों जुदि न काहामके परितेवासे परीक्षारेके एक बছरनो नों निनि एलएलबी कोर्स नों क्लियर खालायमानानो गित नों ता वान सुगुनेदि एक बছর नांगमाने दा सानो नाके 25 বছর नांगमाने सानो बबो सानो नागेदि अनि वान सुगा माने ताम माले नों सुसाइड खालायगांके हाने कतालखे नों आसाय फाइपिदि हाने तरफिदि हेदिबा इनके 25टा বছর नों नागिन थाङानो किन्तु नों तेवासे ताबो काहामके परि नेक्स्ट इयर अटेम्प्ट खालायके एक बছरनो नों निनि एलएलबी नो नों क्लियर खालायमानानो इंगे आ जागा ताम वान सुगा ब पजिटिभ नेगेटिभ नो खिबुने पजिटिभ नो ब वान सुगा इंके आ ककनो आं सानो मुसुङो जतनो जे जेफोर नों टेंशन डिप्रेशन क्लाय दंगो आफोर कुनो दिन नों नेगेटिभ नो तावन सुगदि जेन मने खायदि निनि आमा निनि बाबु बा निनि अकरा साकरा परिवारनि फैमिलिनि ननो कुनो एकटा इस्यु तुन्याय ननो कुतुगिर खा आबो नुक जागो सार नों खूब फील खायके आने तो आपन केबो करै आनो खांके च बं कुतुमांग से तंग आनो आदर से खलाया हैं हम देखे नों खूब डिप्रेशन फील खायके गे नों आफर ताम वानसुनो ना आफर नों पजिटिभ से वानसुनो ना नेगेटिभ नों वानसुक आंके अनेक किसु नोंनि थाङे मानो हायना सार किन्तु पजिटिभ वानसुनो नांनाय ताम बागे हिमालय आजागा पजिटिभ इस्यु बुम हायके दुइ फायनाय बरं तो आनसेपनो बयस अनेक अकरा बरं जेभाबे समाजनो नुखा सोसाइटिनो बरं जेभाबे नुखा आं तो आसक नुगियाखो आनि अनुभव जे तंगमाने जिनिसटा अनेक खूब कम हयतो बरं आनो तिनि कुतुगि मानो हयतो आनि काहामनि बागैनो कुतुग खाना ठीक ना आं पजिटिभलि वानसुंनाय जिनिसटा कारण पजिटिभ आं वानसुक आंके बेनिफिट आखिरे अब आनिनो हायना सार केबनि बागैया ठीक আছে आंनि बागैनो जे कुनो इस्यु फाइथों लाइफआव आं साक्सनो पजिटिभ वानसुनो ना नेगेटिभ वानसुक आंके अब आनि बागै तामुंनाय आमिया नंनाय सार माइनास पॉइंट आनि बागै पजिटिभ वानसुनो नांगौ माने खूब गथ' गथ' कक सागा सार नों माने एकदम नांमानि कक ताबुं जराबो ओंके तेकिसे सार ओंके सिनि सापोर्ट सिस्टम करि नुक जागो आं तारन सार एकदम पजिटिभ अप्टिमिस्टिक बरं नां कक कक हेबा नांलो नां फेलार मांखा একটা जरा फायानो ब सापोर्ट ब नांनाय सार आं जे बुजि मोदा सार
সাপোর্ট সিস্টেম যদি করি হিংকে বান মতে বড় ডিপ্রেশনক ক্লাইনা হাইমা दं স্যার हेबन सर जों दा कासे उबाय मांखा माने योग निति जों बानसि मानु सर तो सर आं दाबो हाइनाय संनाय ता ग्रम नों हासिं सागा किसा the superstition ni kogrok the ko সংস্কার হামিয়া ওয়ান সমারো গা বাহিরক তাকসিন সোসাইটি বমতি তং হটাবো ফানো সোসাইটিও তো নাজি কুসংস্কার সানান थांगांके ताखोनो अनेक जों नुजागौ आं आंनि पार्सनेल लाइफआव अर्गानाइजेसनाव इनभल्भ खालामनायनि परे आं प्राय 3.5 मास जरा रमैनाय पुरा त्रिपुरा स्टेट नो पुरा घुरिउ नायखा ग्राम अञ्चल प्रत्यन्त ग्राम अञ्चल थाङैनाय आंचिनि जे बुंबारा त्रिपुरा सरनि कामी आमसाय जत्त आं नायखा 3.5 मास रमनि कन्टिन्यू आजागा ताम नुकजाखा चिनि माने जे कुसंस्कार जे विषय दं माने अनेक कुसंस्कार दंखो ताफन दं ना सर दंखो आबनो एकमात्र स्पिरिचुअलिटी नि लामा छारा आबनो जों पसिबल रिमुभ खालायनो बागै ए आबन बागै आं साना नुसं सर जों हाइने कन्टिन्यू खायने सर ताबो संकिसा फ्यूचर अन्तिर कक सलाइसिवन सर ताबो नंनि संस्थानि नं अर्गनाइजेसननि सिन हास्तेव स्पेशली फ्यूचर नाहार मडल बाहाय सर जोंनि फ्यूचर नाहामं जे अर्गानाइजेसन दं माने जों नायो जे जत्तनि परिवार चिनियो जे त्रिपुरा हास्तेव जत्त परिवार शान्तिपूर्ण उंथों जत्त परिवारनि सदस्य जाते बरं कथालाय तङै मानथों याखेबा शान्तिपूर्ण चिनि जे त्रिपुरा हास्ते अमंथों होननै जों वानसुक ताको ओंखायनो जों आबो नतुन्य जों चेष्टा खायथों तामबाग हिमालय चिनियो त्रिपुरा स्टेटआव শুধুমাত্র আগরতলা হইয়া চিনিয় অর্গানাইজেশনनि ব্রাঞ্চ প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টনো जों খুলুকা ধর্মনগর পানিসাগর কুমারঘাট কৈলাস শহর কমলপুর এরপরে আমবাসা তেলিয়ামুরা খোয়াই আগরতলা তো 5-6টা জায়গান দङ এরপরে দङ ইয়াং চিনি বিশালগড় বিশ্রামগঞ্জ সাইমন উদয়পুর বাগমা সাব্রুম মানে যত জায়গানো जों ब्रांच खुलुका तामबाग हिमालय आ जागा थाङैनाय आगरतलान थेके तो थाङै जों सार्भिस प्रोवाइड खायनायनि पसिबल ओंखाय आ जागा जों ताम खालाय बरकरावनो जों इनभाइट खायो अनेक समय जों जे फायदि जेनो जागा फायगांके नं सोरोंगांके लाइफआव अनेक नं शान्ति नो गेन खाय मानाय लामा काहामो हिमि मानाय नरं याम थाइके जों बरकनो जों नुंता जागा लामा काम फोरोंनानै बागै ओंखायनो बरकबो सारारो चिन कगनो खनाय नंनो लामा बेलायनो काहाम एप्रिसिएशन खायो सुनो जों प्रचेस्टर बंनो 100% बंनो रनानै बागै याम हायता सर रमदि ताक जों करंना मोजों हांका नरक बाय जों बाके करंगि मान सर जों बाय करंनानै हिंगांके तो जों ताबो ऑफलाइन ऑनलाइन सर ऑनलाइन मतो ना ऑनलाइन मतो चिनो जगा ऑनलाइन माने न ताबो तो नायदि जतो बरं साइमन फेसबुक यूट्यूब कतन दङ आ जागा थाङैनाय नं ब्रह्मा कुमारी सनि सिमिन सिकांके चिनि ब्रह्मा कुमारी अर्गानाइजेशन अनेक क्लासेस याखेबा अनेक काहाम कक सर जों फ्री ना फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन थांके फ्री ऑनलाइन थांके फ्री सर नंगना नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जों बरं थेके कोनो चादाबो कारेक्शन खायो याम हायता किन्तु जों सर्विस प्रोवाइड खायो जतो बरं सर ताबो आंबो सिक्ला नै वानसो को निजि न कां ताबो स्पेशली सिक्ला रंनि न नाहारै जां संसि वन्टा सर ताक्सिन हास्तिन सिक्ला रक जरा ताबो ड्रग रगत एडिक्शन नंग थनाय रक या नॉर्मल सिक्ला फन्टा सर जरा लामा करै थनाय रक नों बंनि बागै कासे एकदम स्पेशल मेसेज सर किसार दि नायदि जों वानसनो नांगौ चिनि जे और जे लाइफ अमका गॉड गिफ्टेड हेदिबा चिनि जे लाइफ दं माने ईश्वर प्रदत्त याथेबा गॉड गिफ्ट सारा जों अमतै काहाम चिनि लाइफ नु जों माने इमांगो फान जों वानसङो मेया इंगे लाइफ नो जों ताम खलायनो नां हामजांनो नां हेदिबा साक न ना सर साक साबना हामजांनो नां इंगांके आं सुदु साक नो हामजांमा बेंगिया ते खरकसा बरकबो आनो नुगै जाते बनि बुखा बिसुङा आनि बागै हामजाक मं आसाइथिं आम हाय खलायनो आनि पार्सोनालिटी नो आं तैरि खलायनो ना जेटा जों सानान थांगा के इफेक्टिव पार्सोनालिटी अनि जों साइमनो ठीक दा ओंखायनो आं साक सांनो तो
आं हामजांना तो नांनायनो किन्तु आं आनो जाहाथे ते 10 जना बरफ नुगै आनो हामजाथों हामजाथों सोलोंथों इनके आबो आं ताम खालायनो नांनाय आंनि बागैनो जे उइ जे स्पिरिचुवेल लाइननि जे ककनो फाइपिउ काहिनहाय आं खमासि लोंना नांनाय आं जतनि बागै हामक्राय नतै वानसुकनाय बरक ना नांनाय जतनो हामजांनाय एंना नांनाय हेदिबा नों रोखांकेसे हानि नों बनि रिटार्न नों मानफिनाय ठीक दा आं बागैनो अमहाय पार्सोनालिटी साकसंनो जों क्रिएट खालायनो नां ओके जे काइसा कक ते काइसा कक साना मोसं माने जे जिनि जे युथ नतैनाय শিকলা চালায় রাখনো তুই যিনি শিকলা চালাই তো সানা থাকেনকে তাবো এমন একটা পর্যায়ও তাবো ফাই শক পাইকা ड्राग एडिक्शन थों लय सित्रां थों गोबां माने इनभल्व जों नायदि नुकजागो पत्र पत्रिका निउज पेपारावनो खुलुकांके जे क्राइम थों माने कत किछु थों जेटा नाकि आनसोसियलाइज्ड जे सामु होनजागो मैक्सिमाम न चुने यूथ बंगनो इनभल्व तम बागे हिमाले यूथ जेनेरेशन नि जे पावर तंगमनि आ पावर न नों डेस्ट्रय खालायनायनि बागे बंनि पावर न यूज खायमानो या तो खबा नोंगामनो स्टेब्लिश खालायनायनि बागेबो यूज खायमा इनके जों तामु खालाय दं खाताबो एस्टेब्लिशमेंट तो अनेक दूर किन्तु जों ता समाज न डेस्ट्रय खालायनायनि बागे सेसिनि जे फान तंगमनि यूथ नि जे एनार्जी तंगमनि बो सामु नाङै तो आन बागैनो जों ताम खालायना नांनायदि जों तो सारा जीवन यूथ तंगला हेदा 100 राव थाङैनो जों बहायनो बराङै थांनाय इनके जों आ दिन वानसोगै जाते आनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन जे आनि जे फोर फादार्स तंनाय राव बरं बुमतिके थाङै थांगा हिस्ट्री जुदि बं नायखांके आनो नगे बरं जाते सेलाङि आंथों आन हाके आं आनि लाइफस्टाइल न तैरि खालायनो नाङा हेदिबा नायदि आं बागैनो नायदि मा बाबारंनि ब जागा बुमाबो हनिबो काइसा पार्ट दङ बसाबुति रग न रां पुसा खानानै तो आबो नर्माली जों ओंनानै तो नांनाय न हेदिबा चलिनानै थाङाखै किन्तु बसाबुतिनि शिक्षा रदि रनानै नाङोसों जे बुमहाके खुशी तंनानै कथालाय तंलायनानै रेस्पेक्ट परस्पर रेस्पेक्ट रै तंनानै असंस्कार न सरायरंनो जत्त बेसे मांकाके नों फोरोंदि रोनाव ना सर तामबागे हमाले नन नगुसे निन बसाबुति सोलोंनाय सराय खनाय सोलोंनाय ठीक दा जों बुखुक भाई जे कगनो सावने एफेक्ट आमने থেকে সবচেয়ে বেশি এফেক্টিং উনি পার্সোনালিটি না আধারে মানে যেটা নং খালাই ফোনো কাঙ্কে ঠিক दा इनके आमनि बागैनो सरायरंनो लय काहाम फोरोंनो ना आर नों जुदि नो चिनि जे नाय जे ताक तो नुकजागो जे ड्राग एडिक्शन नो इनभल्व माने आं गोबां जागा जे पुलाफोरन साका चिनि जे रिहेबिलिटेशन सेन्टार थांमोन जागा শিকলা 250 থেকে 300 জন আমহাই কাইসা কাইসা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আং তো অনেক জায়গাও থাকা মানে ড্রাগ এডিক্টেড দঙি নাই মকল সে কাহাম কি ফিও গইমেয়া কেউ কেউ বা শিকলা চাকরিও জয়েন খাইদ্রব চাকরি জয়েন খাইদ্রব 1 মাস সিংদ্রব 1 মাসনি বেতন মামন পরে সাত বেতন বাই পুরা ড্রাগ সামান পরে তা বনি বুমা বুফা বাধ্য নাই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বন ভর্তি খাই রিতন রিকে गाउँ हाई लाइफ तो केबन जों आशा खालाया आं तो आशा माने परेन थेकेन तो आं तो किन्तु ड्राग एडिक्टेड याखबा एडिक्शन आं जायगा दं माने आब ताम खालायके आं ओ हयतोबा लय सित्रा हयतोबा आनि जे दल दंनानि बरकनो फोरोंखानाबले आनो ओंखायनो आं ताम खालायनो नांनाय जुदि आं साक साकनो हामजाकांके आं लय काहाम सोरोंयाकारि लय काहाम सोरों लय काहाम सोरोंखांके आं नुगैबो ते खरखा बरक हामजाबाय ठीक दा याम हाके तंगन नों जे सामार एकदम मासो जने कग्र अंकां सिनि नाय जने रनो नरक बो किसा वानसुगि नायदि सारनि कग्र आमदि कग्र सानाय बरक खूब कम माने आंखा नुकजा गियान ते सानाय रक सारनो बेलायनो हामबाय न कक सामबागै सार जों दा लास्ट दिगन थांसिवनो ननो आं कयेकटा कुइसन सोंनो मोसंदो सार जाते एकदम मोसांनाय जा माने नों जे सामं खायतांबाय आं मोसां जागो कुइसन न आं सोंसिवन सार दाउ सों सालायो साक्सेस नै सार नों निनि नाहार मुं तैता सार नों साक्सेस नले बाइके नों डिफाइन खायनो सार सामनो साक्सेस होननाय सार सार सायखना दि सार साक्सेस माने न जों जुदि न आबो वानसोगै नायगेंके जे बरक संसाराव फायनाय ब अनेक टाका पैसा ब इनकाम खायगा एतो फिगर
গাড়ি বাংলা অনেক কিছু অ্যাচিভ খাইমাকা সাকসেস আলটিমেট সাকসেস বনো जों হনিমিয়া जों আলটিমেট সাকসেস ন যদি ডিফাইন খাইনান থাঙ্গাঙ্কে নাইদি যে বরক যত বেশি খুশিকে তঙ্গিমান আং সানানি মুসুং বরক ন সবচেয়ে বেশি সাকসেস সংসার নাইদি যে বরক খুব টাকা পয়সা তঙ্গ রাং পয়সা খাজাক বনি কিন্তু হর কাহাম কিছু থুইমিয়া টেনশন তান বাগামালা আনি রাং পয়সা যে তং মানে শিককটা খগাই তালাঙি থানো সরকারটা তালাঙি থানো টেনশন খুশি করে আর যে বরক নাই যে দিন আনে দিন খাই বহর খুব কাহামকে থুইনাই ফুঙাই মানে পরে না রিফ্রেশ খালাই যাব বাসা ফিউ গানকে লাইফ ন সাব বেশি এনজয় খালাইকা ও যে রাং পয়সা কম বড় ঠিক না মানে আং সানা মুসং নাंके মাহাইছে সাকসেস जों जुदि न बनो हिसाब खालायनो थांगांके याते खोबा जों শুধুমাত্র টাকা পয়সাनि আধারে আনি অ্যাকসেপ্টেন্স সোসাইটি ও আনি অ্যাকসেপ্টেন্স বো আধারে ঠিক না তারপরে আনি বিসিঙ্গ বসু তং থমুং তং পিচ অফ মাইন্ড যেটা তং মানে ঠিক আছে ইয়াতে খবির আনি সংস্কার মানে গুড হ্যাবিটস বসু জরা তং আনো নুগুইনে তে বরক বকি আনো নুগুইনে সেটা সেলেং যাক ইয়াকে আনো নুগুইব প্রাউডটা ফিল খায় আবনো তিনে যেফোরা আং ওয়ানসो गानो আবনো আধারাস সাকসেস ন जों ডিফাইন খাইनो না ঠিক না এনকে আবনি বাগাইনো নাদি এই যে অজে কক ছানা মুসলমানকে মাহাই যে जों যে ব্যক্তি বনি লাংমাও খুশি পিস অফ মাইন্ড হন্দি হ্যাপিনেস হন্দি জনি বনি থানি কবাংমা তংখাंके আলটিমেট সাকসেস বরক বন দেখে খুব খানাতক সারাং তেকে সুংसिवन सर tabuk जों बर रक्ता सिन थानि ताम भ्यालुस या गुण माने साक्सेस मा नों याके हेपि तंना बागै ताम जों तंना ना अब सर नों किसा सायखनार का सानाय माने जों साक्सेस मा नों याके हेपि ना बागै या बरक मुनचु काहामके तंग थाना बागै सिनि सागो ताम गुण तंग नांनाय ताम भ्यालुस तंगा नांनाय सर किसा सायखना दिसे फार्स्ट एट ऑल आं सानानि मुसुङो जों खरकसा साक्सेस पार्सन हिसाबै যদি आं निजेनो ति सानो निगांके चिनि थानि पुलानो तंनो नांगो नॉलेज ঠিক না নলেজ ন এক প্রকারে হিসাবে থার্ড আই হঞ্জাও কিন্তু তো নলেজ পুলা তংনো নাংনাই তারপরে নিনি থানি তংনো নাংনাই ফরগিভনেস ক্ষমা বরং ন ক্ষমা খালাইনি যেটা নাকি বরকনি বিসিং তাক অমন যতন কম নংজাক খরচা বরং আনো সিত্রা কক সাকা বরক ন আং এমন ভাবে মুইতো খালাই দङ যে বছরনি পর বছর বছরনি পর বছর आं बनन मुइतो खलाय दङ फना आनो अदिन अकक सामानि आं बनले जीवन पगेसे मांगला ठीक दा किंतु बरक न जे आं मुइतो नारखा बरक नि मुइतो नारक माने कारणे न हयतो बा आं खुशी के तंगमैया करेक्ट सर ठीक दा गांगा आं बन तांगि फरगिव खलायमै आंनि दंखा फरगिव जे खलायमै आंनि दंमनि अब वीकनेस बनिया वीकनेस इनके सब निंखा आनिसे तामबागे हमले आनि थानि फरगिवनेस नि जे पावर तंमने अब तहले करई ठीक दा गांके आं ताम खलायनां नाय फरगिवनेस खलायनि जे मेंटालिटी अब नं गेन खलायनो नांनाय पुला सागाताम पावर आउन परे सागाताम फरगिवनेस आउन परे ताम चिनिया जागा ओइ जे एफेक्टिव पार्सोनालिटी ठीक আছে एफेक्टिव पार्सोनालिटी ने जे कोनो बरक नाय जे ताबक जों ताम नुखा अकरा बरक नुखांके जों মানে ইয়াকং রং नै जे खुलुमानि आगिनि जे संस्कृति तंमने आमतेरक्स जों कमाय थांलायगा पुरा गांके तम एफेक्टिव पार्सोनालिटी तंनो नांनाय जेटा जों साइमन संस्कृति ठीक আছে बा संस्कृति न जों मेंटेन खालायनो नांनाय गांके आजागाते गुण जों तुइ फेमान आजागाताम निनि थानि অনেস্টি তারপরে নিন থানি তंनो नांनाय এই যে টলারেন্স जों नायदि बरक खरकसा ताम ताबु खूब हाई टेम्पार थांसों कम समय बिसिंग हाई टेम्पार चिनि जों साइमन यस जे चिनि मूड स्विंग अंगो मूड एक रकम तो गया बरक लासा बरक मूड स्विंग इंग मानो किंतु निनि थानि आजे ওই যে ফার্স্ট जों যে আলোচনা খাইলাই মানে কন্ট্রোলিং পাওয়ার রুলিং পাওয়ার দংগাंके নিন থানি টলারেন্স পাওয়ার অবশ্যই ফাইনাই ইংগাंके
মেইনলি এই যে কয়েকটা আঙো জায়গা গুণ শাখা গুণ তংখাঙ্গে ন খরকসা বরক খরকসা সাকসেস হিসেবে সাক সাক নতি সেইতলাং হয়তো Nggak sar sang paithak diyan sabai ga sar. Nggak sar no nang hainai jora ya farnai nang thangte sini nai tongnai rong no nini finally message ni ake paithak ni saklai mung rok jodi tong hangke sar nang kisa saire di sar. পাইথাগো আং যত নাই তংনাই রং অমন সানা মুসঙ্গ যে চিনি লাইফ খুব ভ্যালুয়েবল চিনি লাইফ যে ভ্যালুয়েবল তমনি আবনো আং সাক সাক তাম খালাইনা নাংনাই আং আবনো ফিল খালাইনা নাংনাই ওয়ান সংনা নাংনাই যে আনি লাইফ এত ভ্যালুয়েবল এত সুন্দর যেটা নাকি গড গিফটেড নিছেন যে সালাইমানি গে অবনো তাম খালাইনা নাংনাই आं kaham ke carry khlainani bagai yathekba buskango talangnaini bagai ang tamu khlaina na abono puila ang wansona no ঠিক da ang sak sangno tong thong mai koplong khlainani hingang ke tam khlaina na ang ani je nukhung no hamja kang ke nukhung ni bagai ang tam khlaina na ঠিক da ang ani mone khati para kami amsai rang no hamja kang ke paran bagai ang tam khlaima आन बागेन पुला ताम खलायना नंगनो नों साक साक नो से सरामदि नों साक साक सरामो जेफुलो नों लय काहाम बाय कुपलंग इंगि थांगांके नगुनो ते बरकसा ते खरकसा बरकबो लय काहाम सरंनाय ठीक दा लय काहाम नों पुला काहाम सरंदि तारपरे नों नगै ऑटोमेटिकली ते अन्य बरकबो सरंनाय Sar ke nono ang sar beleke hamba maya faro sar nang phayam bagi tini podcast o beleke hambai sar. Nong no beleke hambai norok paithak jora sino episodes bai kereng tongmani bagai ngang norok no khabai khubai hambai ya faro norok paithak jora kha kolok khai o episodes no naimani bagai nong nang hainai kok kachar pinai ang phainai hati bar rogobo abo haino kaham ketal content ang nong bagi tui phainai ngang kang thangte ani okok no sanayang let's listen learn and grow together hambai.